Lagi buya na Power Enduro. La. Nakaw na Akbar Saleh. Hoy. Akbar Saleh. Eloy Tomac. Pirok. Ala, grabe. Soga mga Kilex. Oh, Kilex may naguna. Ala, Kilex. Ikaduha Kilex. Ala. Birok na nakauna. Si Birok na yung nakauna. Alright, tingnan natin sinong nakauna. Birok Nixon. Si Birok Nixon ang nakauna ba? Oy, 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 ay, ay, kilit. Ay, kate. Sunod ang persona na sa dalawa. So, Birok, Akbar Saleh, Tabilong. Birok Nixon ang sunod ang Parsali ng Toro. Eloy Tomac and then AJ Palma. Allah, sige! Dadatuloy. Tara, Birok. Birok na taon na. Akbar Saleh ay Tabilong. Grabe kahiyan yung Birok yun. Oh. White flag Birok. White flag. From Team Preston. Birok on board. Team Preston of Jensan. Akbar Saleh kedua. Wow. Oi, Tabilong. Allah, Eloy. Ara, white flag last lap. Ora. Oh. Oleh nabi taon-taon bahalat pasana mo. Ini memang melingkup kawas di skanalon. Checkered flag, Birok, champion, Power Enduro. Checkered na. Yawag Grabe, gini Team Preston eh. Second at Parsali from Noro. Checkered flag. Parsali from Noro. Then Akbar Saleh. si LG Palma. Leon, ang third and it's Long Barba. Eloy Tomac and then AJ Palma and Stanley Nuneza. Then